तो आउ गोटे आसला हारी तुमर तुमे केबे शुणीछ कि केबे शुणीछ कि तो यहाँ कौन पिला ने ना क्वेश्चन आसी 1665 मसीहा मन रख रबर्ट हुक नाम तांकर से नामक जड़े वैज्ञानिक गुड़ा पिला माने माइक्रोग्राफी कौन माइक्रो है कि ग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाश करथिले। एडा मन रख समस्ते एक मार्किया क्वेश्चन हम कहूचे नाम हूँ पिला माने माइक्रोग्राफिया सेटा हूँ गोटे बहीटा सेटा हूँ गोटे बहीटा ना हूँ पिला माने रबर्ट हुक वैज्ञानिक नाम 1665 मसीह सी कौन करथिले गोटे बहीटा कौन करथिले प्रकाश करथिले माने से काढ़ी तो सेठी कौन अच्छी बहीटार मुझे कही दउची समस्ते मन रख से बहीटार कौन अच्छी ना से जड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं कुशली चित्रकर थिले। मन रख सूक्ष्म माने छोट जिनस से छोट छोट जिनस गुड़ी से माने लक्ष्य करी से विषय अनुध्यान करी से जानी समस्ते से विषय कौन करथिले से बहीटार लिखुले सब छोट छोट जिनस विषय मन रख आउ से भल चित्र मध्य करथिले बुझिपारल से जहाँ देखिए से चित्र करदे से जिनसटार। तो ये पुस्तक लोक मैंने पूर्वर देखी नथिया छोट जिनस गुड़ी को विस्तृत वर्णना करी से ताकू चित्र आकार आंकी देवार मन रख एटा। तो रबर्ट हुक कौन करथिले ना छोट छोट जिनस गुड़ी को मध्य पर्यवेक्षण करी से आकारटा किपरि सरटा किपरि गठन से एक्जाक्टली पूरा चित्रटा करी जो माइक्रोग्राफिया गोटे कौन अच्छी बहीटा अच्छी से कौन करथिले डिटेल पूरा लिखु देउथिले सेडे बुझिपारल ना। तो जिनस गुड़ी को देखिया से व्यवहार करथिबा उपकरण को वर्तमान आमे अणुवीक्षण जंत्र नाम देइचंदी जोड़ा कि आमे वर्तमान व्यवहार करचंदी एबे बुझिपारल। तो जो जिनिस द्वारा से देखुथिले से छोट जिनस गुड़ी को जीव गुड़ी को ताको नाम देइथिले गोटे अणुवीक्षण जंत्र बोली ताको नाम देइथिले से वर्तमान आमे कहउचंदी जोड़ा कि आमे देखिया को मध्य हमकु सहाय्य करूची छोट जिनस गुड़ी को जोड़ा कि अणुवीक्षण जंत्र मन रख समस्ते। वर्तमान तापर आसला हारी कोन पिला ने देखो तांकर अणुवीक्षण जंत्र रे जड़े व्यक्ति कौन वस्तु को खाली आखि तुलन 200 रु 300 गुण बड़ कर देखी पारुथिला मन रख एक मारिया क्वेश्चन आउ थे आसला हारी गोटे छोट जिनस को जदि आमे देखिबा जेतिकी से बड़ होइथियो तार आकार ठारू 200 कि 300 गुण आउरी बड़ दुई अछि हमहु मनकर गोटे मुझे गोटे बिंदुटे नेली से बिंदुटा जेतिकी देखा जाउची समस्त को आर आकारटा केते हेजिवो 200 रु 300 गुण बड़ होइजिवो मन रख पिला माने 200 रु 300 गुण बड़ होइजिवो तार बड़ देखा जिवो से जदि आमे अणुवीक्षण जंत्र रे ताको आमे देखिबा बुझिपारल ना। तापर से कोन देइची देखो तापर कोन देइची दिने कोन करथिले से हला कि गोटे कर्क नेइथिले आ तार पतला गोटे खंड करथिले कर्क बेले बुझुछो कर्क रो अर्थ होला जे पिला माने कोन ना कर्क रो अर्थ होला जे गोटे जो कोन जे 16 जगह मु कहि वर्तमान 16 समस्त जानथियो। तो कर्क बैडमिंटन खेलछ समस्ते ता पछरे गोटे देखियो तुलाडे लागुची पछरे कर्कटा छेड़ा हम कहया से कर्क रो गोटे छोट इन पीसटे से नेइथिले मन रखो एडा। तो से कहला जे छोट छोट कोठरी गुड़िक परी छोट है खाली स्थान अच्छी पिला ने कर्कटा जिते बेले देखिबो तो कर्कटा जिते बेले देखिया समस्ते मु न्यूज एडी गोटे चित्रटे कर दउची समस्त को एडी बुझा पड़जियो जे कर्कटा जिते बेले देखियो पिला माने एमिति सेडी कोठरी आकार रो इंदी समस्ते कोन करिया खाली स्थान आमे देखि पारिया पिला ने मन रखो जोड़ा कि मु चित्र करछि सेटा एक्जाक्टली घरा घरा हमकु आसियो महु घरा जेपरि दउची तो निश्चित सेडी आमे देखिया जे सिंदी कोठरी आकार रो किछि घरा आमे देखिया से कर्क रे बुझी पल्ल। तो कर्क रो अर्थ होला जे कोन बैडमिंटन रो पछान गोटे तुलाडे आसी नले 16 मध्ये कहि पारियो किछि पतला रबर मध्ये कहि पारियो सराउ कर्क बोली आमे कहि पारिया बुझी पल्ल ना। तो वर्तमान देखो से कोन देखितिले खाली कोठरी देखितिले खाली कोठरी रे खाली घरा मध्य थिला से देखितिले एगुडी को ताकू महु फणा कथा मने पकाई देथिले देखिलो ना महु फणा कथा सिडी आसिला हारी। तो महु घर जेंदी खाली घरा जगह अच्छी खाली कोठरी मध्य अच्छी आमे देखिले जे पर देखा जिवो तो कर्क रो मध्य सेपरी आकार थिला से देखितिले जहाँ से देखिले से अंकन कले एवं प्रत्येक छोट स्थान को गोटे कोष बोली ना देइतिले मन रख एठी कोष बोली से ना देइतिले। तो से जहाँ देखिले जो कर्कटा नेगिरी खाली स्थान गुड़िक घरा गुड़िक देखितिले सेडा कोन कले से नाम देइतिले कोन कोष खाली स्थान गुड़ी को खाली घरा गुड़ी को से कोष बोली ना देइतिले। वर्तमान जीवन मौलिक एकक को वर्णना करिया पई
ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷର ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଶରୀର ତିଆରି, ଆଉ ଶରୀରଟା ତାର ମୌଳିକ ଏକକଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଂଶଟା ହଉଛି ତାର କୋଷ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି 1660 ଦଶକ। ପିଲାମାନେ ଦଶକ ମାନେ କଣ? ଦଶକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ 10 ହେଲା କି? ତ 1660 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସମାନ ସମୟରେ ଡଚ୍ ର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଭୋୱିନସ୍ ହର୍ନସ୍। ତା ଉନ୍ନତି କଣ? ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମନେ ରଖ। ଏଟା ତା ନାଁଟା ଦେଇଦେଇଛି 1660 ଦଶକ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଡଚ୍ ର ବୈଜ୍ଞାନିକଟା ଡଚ୍ ହଉଛି କଣଟାରେ? ଡଚ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଗାର ନାଁଟା। ଡଚ୍ ର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉସିନସ୍ ହକ୍। ତା ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ହେଲା କି? ଲିଉନ ହକ୍ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ, ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛୋଟ ଜୀବ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମନେ ରଖ। ତାକୁ ସେ ଲେନ୍ସଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କାଞ୍ଚଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ତିଆରି କଲେ। ଦେଖୁନ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଯାହା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଭଲରେ ଛୋଟ ଜୀବ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଆକାର କିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବା ସେମାନେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି ସେ ବୀଜାଣୁ, ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତକୋଷ ଆଉ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକୁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ବା ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମଟା କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ହକ୍। ଏଟା ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ ନାଁଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି ଏହି କାରଣରୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ତ 1 ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା 1 ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। 1 ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋଇନ ଭାନ ଲିଉନସ୍ ହକ୍। ମନେ ରହିଲା ନା? ତ 1 ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ର ଆସିରି, ଏଟା ହଉଛି କ ନମ୍ବର। ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ହଉଛି କର୍କଡା। ଏଟା ହଉଛି କର୍କଡା। ଗ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖ କର୍କଡା, ଯୋଉଟା କି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କଣ କରିଥିଲେ? ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଘର ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କୋଷ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟା, ଆଉ କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିକର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିକା ପୁସ୍ତକଟା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିକାର ପୁସ୍ତକଟା କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ସମସ୍ତେ? ଏଠି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେଖୁଥିଲେ। ସିଏ କିଏ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିଲେ ବହିଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବହିଟା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବହିଟା। ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ବହିଟାରେ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଦଉଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଅଛି ଏଠି, ଚିତ୍ର ହେଲେ କରିଦଉଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ। ତ ଏଇ ଯାଏ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ହାରି ଆଗକୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା।